Ngayon na. Morning, sir. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. So, yung flight sa pagkanta. Walang Morning, kanta. sir. Alam mo yun? 19th birthday ko ngayon. Walang kawawa ako, ano. Kasi inang requirements ko yung inang requirements ko yung panghanda ko. Magkano na nagastos ko. So, self them. Diba yan? Video ko na naman. Nakakatawa. Social. So, sige yung video mo na. Kanta naman dyan sa akin. Happy birthday. Happy birthday. Mamaya na sa graphic draw. Hindi, kasi wala akong kanta. Kasi na, wala akong magda. Thank na ako. Sabi ko, kanta ka ng happy birthday eh. Ang dami sa room eh. Happy birthday to me pala. Happy birthday to me. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to me. Bye-bye, guys. Happy birthday, dear. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to me. Eric, where's my gift? I want to have my gift. Okay, guys. Kanta naman dyan. Happy birthday sa akin. Guys, kanta. Hindi ko naman lang kanta. Kanta! Batiin sa Sabina. Oy, Birthday ka. Batiin mo lang si Bina. Happy birthday, Bina. Pangit mo ngayon na, sir. At nakamatay ka na. dali, kanta. Dali. Happy birthday. Dali na, video mo dito. Karantahan ako ng musay. Ay, ng waray. Bigay niya daw, wala naman. Balik mo muna yung yung tao. Eric, kanta mo din ako. Kanta mo din ako. Sige na, babay na.
Bye-bye na. Happy birthday ulit.